ब्रह्मा नारायण को डाकिले नारायण विचार कले वेद बुद्धि किए चोरी करिकी नेला प्रभु जानी पारले शंखासुर चोरी करिकी ये शुक्राचार्य राजनीति भितर पशि जाइछि जी चोरी न करियो सी राजनीतिया हो पारियोनी राजनीतिया हवा पे हेले चोरी करने को बाध्य देखुना कोठी कोठी भूट बाक्स चोरी होछि मते आम गाँव चाणक्य बोली डाकती चाणक्य सरपंच इलेक्शन है आम कैंडिडेट पिले सरपंच ठिया है मु बाहर बुलिकी पाला गाउची ता विरोध रे जे ठिया आइथला भारी गुंडा ये आउ टंका जमा बांटी पारलानी भोट आउ 3-4 दिन अच्छे मु पाला गाई सारिकी गाँ को जाइछि कहला आमे हारिबा मु कहले अरे मु तो तते समर्थन करूची हारिबा कौन जो टंका 4-5 लाख खर्च करी बोली भाबीची हेई पारुनी काकू बांटी होउनी मु कहले तू गोटे परम मूर्खटा ना भाई ना कौन करिबा कहली गोटे बाट कर तू पैसा बांटी पारुन तो जो इलेक्ट्रिक बिल रिडिंग करने पे इलेक्ट्रिक मैन आउछंती से तो घरे घरे पशुंती से 3 जन को 10-10 हजार आग दे दे तांको मन खुशी हो जाऊ तापरे टंका को भांगी की खा मेरी घरे के 2000 टंका लेके जो दबा को भाभी से मानू दबू आ सी जीवे मीटर रिडिंग करेंगे गोटे खाम बाहरी करके जन को देवे समस्ते गोटे गोटे खाम रे 2000 टंका घरे के लगे देले आम पार्टी 650 भोट रे जीतला जहा गोटे घर भंगा काम कले आपण मानिबा को पड़िबो ए घरे कली लगे देले सी गोटे बागर जीति था ना ये गोटे कूटनीति भर्ती कले मंदे की सुंधा शुक्राचार्य ब्रह्मा को वेद बुद्धि चोरी करने को चाहिला काहींकी ना वेद बुद्धि 3टा विद्या नवापी 3टा विद्या गोटे मृत्यु संजीवनी मंत्र गोटे विभूति विद्या आ गोटे माया विद्या ये 3टा जाक ब्रह्मा वेदरु चिरी पकेट रे पुरेला शुक्राचार्य ब्रह्मा नारायण को डाके सुदर्शन चक्र गला शंखासुर को मारिबा पे गुरु को ढो वेद बुद्धि की आनिकी पुणी ब्रह्मा को फेरी देला ब्रह्मा बसिकी जिते बेले वेद बुद्धि की देखिले बोले प्रभु 3टा विद्या नहीं कला पूर्वे पूर्व देव समरे सर्व मर मिसी हे सर्व मरदिसी हे सर्व मरदिसी जुद्धे जेते दैत्य मानवଙ୍କୁ बधी हेले साहसी
ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ନବ ଜୀବନ ଦେଇ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବେଦ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚୋରି କରିକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅସୁର ମାନେ ମଲା ବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଅସୁରକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ବାପାଲୋ ନାହିଁ। ନା କଣ କରିବ? କଣ କରିବେ? ଦେବଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ସିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ପାଇଲେ। ସେ ପାହାଡ ନାଁ ହେଲା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତ। ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ ମିଳୁଥିଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅମୃତକରଣୀ, ଗୋଟେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ। এই তিনিটা গছর পত্রকু ছেচিকি তা রস বাটিকি মরি যাইথবা দেবতাঙ্ক নাকেরে পকাই দেলে মরি যাইথবা দেবতা বি বঞ্চি যায়। কোউঠি মিলে না অছি সে ঔষধ ছিদ্রে মিলে দ্রোণাদি শৈলে মিলে দ্রোণাদি শৈলে মিলে দ্রোণাদি শৈলে গুরু বিনা চিহ্না কারে নুহ ইয়ে শৈলে গুরু বিনা চিহ্না কাহার নুহ ইয়ে শৈলে। কবি কিয়ে? এই অঞ্চলর কবি সমুদি তম ঘর পাখর কবি। গাঁটি 22 মৌজা পাখে যে শঙ্খারি সাই নাই, শঙ্খারি সাই, সেই শঙ্খারি সাইর কবি ভ্রমরবর রায় বাহাদুর। দেবতা মানে এইথিরে বঞ্চুলে অসুর পঞ্জা শুক্রাচার্যর আদেশে উপাড়িকি ফোপাড়িলে। বহি আনিবা পাই শঙ্খাসুরকু মারিବାକୁ আদেশ দেলে কিଏ না নারায়ণ। নারায়ণ সুদর্শন চক্র গলা শঙ্খাসুরকু মারিବାକୁ। লুচিলা জল ভিতরে, সমুদ্র জল ভিতরে লুচিলা অসুর। নারায়ণ কইলে তু এডে চালাক, এডে চালাক, পানি ভিতরে পশিগলে তু ভাবুছু মু তোতে ছাড়িদেবি? ছাড়িদেবি। কোন কলে প্রভু? কন কলে? কলা দিও অবতার হইল মিন স্বরূপ জলে, মিন স্বরূপ জলে, মিন স্বরূপ জলে বেদধারী শঙ্কারি নাসি দেল ব্রহ্মাকু হেলে। ব্রহ্মাকু হেলে, ব্রহ্মাকু দেল ব্রহ্মাকু। নারায়ণ পানি ভিতরে গোটিয়ে মিন বলে মাছ রূপটি ধরলে। আরে দিলুয়া, আজ্ঞা মো প্রভু কো মাছ হইকি শঙ্খাসুরকু মাইলে? চেঙ্গ মাছ, যোটা গড়িছা কহନ୍ତି। এটা জ্ঞানী পিলাটা। জ্ঞান গদারে মু জন্ম। আরে চেঙ্গটা কিয়ে জানিছু? কিয়ে? এই জিনিস মো সমুদি পাইবনি। আউ নাই, এটা হচ্ছে বাংলাদেশ পুরাণ, বঙ্গলা পুরাণ। চেঙ্গ কোঠু জন্ম হলা জানিছু? না না এ কথা কই পারিবু না। কলা রম্ভ করম্ভ যেবেনি থিলে যে অসুর, রাখ দেখে চেঙ্গ কোঠু জন্ম হয়েছি। রম্ভ করম্ভ যেবেনি থিলে যে অসুর, জগতে বড় বীর্যরে হেলে ভয়ঙ্কর,
ଥିଲା ସଂଜ୍ଞା ତେଜନ ସହିଲା ମଇଁଷିରେ ସବୁ ଧରି ପରା ପଳାଇଲା